So what's up mga Tuli? So for today's video, we are going to recover my sister's Facebook account kay nahack yun siya like less than a week man siguro, and she cannot recover kay iyang gigamit pag login last time was a phone number and it was already lost. Wala sa email address kay wala siya nagamit yung email address last time, and once ka mo sa on recover, so we're going to try to recover tanaw na to ato po yung recover na to. So watch it guys. So mao na to, start na ta. So ang first na to mabuhaton is ari ka sa first na login section, no? Ang phone number or email, wala may email and phone number. So ang atong buhaton is ang iya na lang na name. Kana mao na siya. Yan patakaan na itong password kay pumunta ka ba sa password ani kay na. So atong next is login. Okay? So mao ni siya ang account. Is this your account? Yes, continue. Okay. So nangayo siya login details here. Yeah. Di man ta ka login ani, so ato ang i-forgot password. Okay. So ang gi-ask is mobile number niya. Wala kitay mobile number and email address. So name your gihapon. Kana and search. And how do you want to get the code to reset your password? Send via SMS pero wala may phone number, wala email. So ang atong button is no longer have access to this. Ato nang i-click and moabot ta sa account access not possible. So unfortunately, we're not able to give you access to the Facebook account. So di na daw ma-access. So atong i-click is kani learn more about other ways. Other ways of logging in. So here, ang choices na to log into your account, change your password, fix a problem, and uploading your ID. So atong buhaton is kani fix a problem. And then next is I can't log into Facebook. Alright. So natay daghan nga options are of how are we going to recover the Facebook account. So first ani is try recovering your Facebook account. So di man na to ako na rin try pero dili na to ma-recover because sa kuan man is sa facebook.com login identity. So tapos imong i-follow ang instructions there. Tapos we cannot login kay lagi wala tay mobile number, wala tay email address niya, dili ta ka receive sa mga code nga ilang i-send sa atong i-provide kay wala ta ana. So ang atong buhaton na ni is ari ta sa recover your Facebook account from a friends or family members account. So mao ni akong buhaton karon. Akong i-recover ang ihang account using my Facebook account. So nga na atay mga steps are yung sa pag-recover ana. So first is from the computer, go to the profile of the account you'd like to recover. So click three dots below the cover photo, find support, then something else, recover this account. So ako lang i-off kay di mo to ka-login or log off mo good basta mo login ko sa akong account because I am also using my other laptop ay para sa mga procedures na itong buhatan ay namutanaw. So okay. Iupo ko eh. So dari naabot na ta dari and next na to nga buhaton is atong pangitaon ang iyang
profile because according to the procedure from a computer, go to the profile of the account you'd like to recover. So atong pangitaon ang iyang profile which is kani. Yes, mao ni kay liman kag na ay mga kuan na rin mga post na mga scandal lahat. So ang atong buhaton na lang is arita sa profile. Naluoy na ko sa kong mga tao nga luoy kay kapakauwa lang yung mga ipang post ngadto sa hacker. So mao din akong mama and akong papa. Mama at papa na ko. So atong tan-awon sa kani 3 dots no. Mao man ni nata sa profile. So next is click 3 dots below and then find support or report profile. Dato ning i-click and next is choose something else. Choose na tong something else. Alright, so and then after is click recover this account and follow the steps. Atong i-click tapos follow the steps. So wala man tay mobile number. So ato na lang name gihapon and search and it was at this moment that he knew he fucked up. Wala man gihapon Di gid siya mo. Naloko na. Sao na nila. Palpak mo niya itong tutorial video. Ay, nako. Sao naman yun. Palpak man itong vlog karon Noon sa mga taon So, mao to mga choy. Palpak ka itong tutorial. So, saan naman wala na may hinungdan So if you find my video helpful sa inyo, please don't forget to share. Pero ubay sa daw matabangan may nalang sa down kay luoy na kay ko anong mga tao-taon nga ipang-hack ang ilaha nga Facebook account. So I hope na dako gyud makatabang sa kuan sa mga gipang-hack ang Facebook account. Okay. So don't forget to subscribe to my channel, guys, and please hit the notification bell para updated na sa mo sa ako ang next videos and yeah. And hope to see you soon sa ako ang next vlog.